tayyor kadosum 2015 107 bilan geladi yosh kedi. رفتی تعمیر رو رفتی برقرار کنی تازه احساسو بکن همش رفت تا سوزر و رقم تلفن 915 92 915 93 53 اگر یکی یکم کس بالاخره باشه این رولیک به من خیلی مول گاب نمیزنم فقط سوالاتون رو جواب میدم هم به مولی رولیک به یکی گاب نزدم اونو مگر سوابستان تمام اینه رسوا گاب زدیم از تار پیدا باشه کندگی سیویدید کنم تیار کداست با کوی زدوسیم اکلیماتر رو میزنیم از حرکات میکنید سیویدید کنم خیلی خریدار انیق باشه دیگه سراز سیاز به میبرد دینانگی با این 40 منوت و حالا چند ساعت از که خانه ابرات نه اچاد دیشی minut. Так, 10 minut. Temaya saklayın. بیا باید تکس چاپ کنم خریدار باشم من از بانگو سیبه نویستم بناکو خریدار باشم اگر نویسید تانچه به
короче, امروز چهارشنبه یکی یگان کس подписчиков бошанд агар امروز четверг فردا пятница бошад ҳама рӯзи якшанбе худо хоҳад вай мегирем рӯзи бозор портерои видео мегирем ки чихе портер дар кор то рӯзи якшанбе мана имкониятон ҳай зекум дархост мондаам ба мана агар навистон агар мана видео мегирем не нанавистон агар арои как попала ҳамон видео мегирем сони нагӯйтон ки масалан 14 гир спринтер гир гуфта вай накунтон баъд аз видео гифтам ҳамон ба то рӯзи якшанбе вақтатон ҳай хоҳитон комментарий ва хоҳитон телефон када гӯйтон ватсап телеграм фарқаш не мана интизор дархости шуғоя ҳозир ба бонго 3 2015 вагон барои фурӯш тайёр кадосем кива интереса бошад 92 915 93 53 занг занитон хушрӯка падкулуч тапа тайёр каметим мегиритон ҳай мекунтон меритон ҳам ба интизор мана то рӯзи якшанбе вақтатон ҳай барои дархост мондан агар ки дархост намонитон агар хай кун як намуд мошин мегирем видео тамом ҳозир ба 5 минуту 40 секунд мондагӣ ягон кас чат ба нанавистост подписчикҳо бошанд мана навистон подписчик набошад агар подписаться кунед подписаться кунед подписаться кунед то мана видеоҳои ари дархост сони барои худотон ба кадом номуди мошин дар кор бошад дархост мемонитон вай худоя сурҷони качокай хуб раис майли бонгосе рафти таъмир барои тайёр шудааш ба бозор фурӯшӣ 92 915 93 53 рақами телефон занг занитон так 4 минут вақтатон мондагӣ шамма агар вай бошад интереса бошад занг занитон интереса набошад дархост монитон кадом намуди мошин дар кор короче ина тарпедоша кандагӣ озимо тарпедоша кандагӣ ази бакоша задосим заведит кадам ба тайёрӣ ягон та чат бывашдагишне чат ба
savol nashida soling. Savolotdan boshlaydi agar Titon. این امروز وایکو چات مدگی کو لینانگی با یکم تو وای شود بودم سوال جواب شود اگر بهترین بود خیلی چات مدگی یکم سوال جواب نکداسیم برای من 1 منوت و 40 سکند وقت ما های بس بیت کنید تا سوال دادم به Добро пожаловать в чат. Не забывайте свои данные и соблюдайте принципы нашего сообщества подробно. Онго се ранги родной кауд мешад 2015 ва ком 127,000 92 1915 93 53 در یک آن کسب اینترست نباشد زنگ زنتون خیر انتظار ما چات بنویسته چات به چه چات چه آته نباشد روزی برای زبط همه درخواستتان و مونیتون اگر در کار همه وعد نیستم یا تلفن که میگوید همه پرابلم نه خیلی حال میکنیم انشاءالله واقعی سلامت باشتم